Hi, welcome to Francis Suarez Telever Interviews. Hi, Mother. Mother, pailay sa ta, Mother. Gusto mo kagalingan din, Mother. Leticia Manyalag. Nakoy pangutanan ni mo, Mother. Kung sa imong gipasalamatan pag-ayo? Ang Ginoo, may pasalamatan nga nakaabot pa akong kinabuhi karong mga orasa. Pila imong edad karon, Mother? Kuan na 67. Sunod na pangutana, unsa ang usa ka kasinatian nga nakapormo kung kinsa ka karon? Ang sunod na pangutana, unsa nga tumong ang imong gitrabaho karon? Ang akong tumong para mabuhi na ay Wow. magamit sa among pagpakabuhi. Sunod na pangutana, kinsa ang labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi o unsa mga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Ang Ginoo mo'y labing dako. Wow. Sunod na pangutana, unsa man ang itsura sa usa ka perpektong adlaw alang kanimo? Ang itsura sa perpektong adlaw, ang pagkamalinawon sa among pagpakabuhi. Sunod na pangutana, kung makahatag ka og tambag sa imong manghod or bisan kinsa pa, unsa man kini? Pagtabang sa akong isig kaingon. Sunod na pangutana, giunsa nimo ang pagdumala sa mga lisod nga sitwasyon or panagbangi? Pagpailob lang, may akong buhaton. Yes. Sunod na pangutana, unsa ang usa ka butang ganahan kayo nimo nga buhaton nga gusto nimo adunay daghang oras pa ka? Ang ganahan ako yung buhaton, kaning akong pagpangnegosyo. Wow. Usa din negosyo mo karon, Mami? Inani lang si Chiria niya maghayop, magtanom, magsuroy. Sakto na. Sold out namin yung sinusuri ni mong motoron. Banana Q. Sunod na pangutana, kung sa'yo gusto ni mong hinumduman, ikaw mismo, ikaw si Leticia Manyalag, o sa may ganahan yung hinduman nila? Ang akong handumon, ang akong kalisod sa akong pagpakabuhi. Wow. Sukad pa sa kaniadto, sa nag-grade 1 pa ko, inaani na akong kinabuhi. Mag-ubra, magtinda. Taga Mabuno, Jud ka, ting? Dili, taga Bourbon. Bourbon, Jud ka? Asa sa Bourbon? Mao nga naabot ko din ito sa pagtinda. Sa Bungdo. Bongdo ka sa Bourbon? So nakailang si Bombana, taga Mabuno, Jud siya? Oo, kay nahitabo, nang ko igagaw din hinya. Kanang gipaanhi ko kay patindahon o nya. Pag abot na ko din naitabo kada semana. Ang akong tinda mahurot. Maglakaw ra ko, maglukdo, O sabi pa ni balagyan nimo, mahurot man lagi. Binutilya, sigarilyo, buwad, asin, kamay, sabon, mga makaon, kutob sa akong madaog. Usahay bingka. Wow, kalami sa bingka. Sunod na pangutana, unsa ka mauturan nga imong nakatunan sa lisod nga paagi? Katotohanan sa mga lisod na paagi. So may natutunan nimo, Ma'am? Sa akong pagpakabuhi? Yes. Usa mga truth ba? Mga katotohanan na nakatunan nimo sa lisod nga paagi? Kaning akong pagpaningkamot, lisod gi ko maong nag-inani gyud ko. Nga maningkamot gyud ko sa inaning pangita. Kay dili man ko makadawat anang magpabuwan ko kay kanang ko nakasuway ana kay di man ko gusto nga mandaran ko nya na po ko'y buhat. Wow. Unya, Mother, nakoy last pangutanan nimo. Kamusta naman ka karon? Okay ra. Karong 2026, kamusta ka? Okay ra. Inani ra tiguwang na. Napaka-wish karong abot na 26 to 2027? Napa nga. Lugwayan pa in taon akong kinabuhi. Wow. Isa ginani ko kalisod. Mami, basi na kay ganahan i-shout out sa imong family sa Mabunaw.
Daghan man sila si mga anak. Daghan kayo. Salamat Daghan, kayo oo. sa time mo, mami. Nagkatag man akong mga anak. Amo. So amaron sa sa kuan dito sa kanduman yang usa to asa Compostela. Upat ra ni adinhi. Sige, mami, maraming salamat sa time at napakaibaligyan na ipahurot. Bye, mami. Okay. Bye.